The topic of the discussion is business analytics for supply chain management. जिस तरह हम डिस्कस करते आए कि किसी भी बिज़नेस के 4 मेन पिलर हैं. एक ह्यूमन रिसोर्स के बारे में है कि उसमें कितने अफराद काम करते हैं और कौन से अफराद काम करते हैं. दूसरा मार्केटिंग के बारे में है. तीसरा फाइनेंस के बारे में है. और चौथा जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं. सप्लाई चेन को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, इसकी डेफिनेशन तो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम आम तरीके से समझने के लिए हम कुछ यूँ कर सकते हैं कि एक बिज़नेस के जो प्रोडक्ट हैं वो कस्टमर तक कैसे पहुँच पाते हैं, एफिशिएंटली कैसे पहुँच पाते हैं. दिस इज़ व्हाट वी यूजुअली कॉल द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि हम सप्लाई की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं. एनालिटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे. मैं चंद एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने शेयर करता हूँ ताकि आपके जहन में आइडिया क्लियर हो जाए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मुख्तलिफ पैरामीटर्स क्या हैं, मुख्तलिफ इसके फंक्शंस क्या हैं और किस तरीके से एनालिटिक्स इसको हेल्प आउट कर रही होती है. एक छोटे स्केल के ऊपर एग्जांपल हम करते हैं समझने के लिए. एक हमारे पास एक दुकान है, उस दुकान में चंद एक आइटम्स पड़े हुए हैं. कस्टमर आते हैं, वो आइटम्स लेके ख़रीद के चले जाते हैं. अब अगर एक कस्टमर दुकान में स्टेप इन होता है और कोई किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की डिमांड करता है और उस दुकान में मौजूद नहीं है, तो शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शॉपकीपर ने एक प्रॉफिट अर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है. सिमिलरली अगर उस दुकान में किसी प्रोडक्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं जो बिक नहीं रही, जो डिमांड से ज़्यादा हैं, तो क्या होगा कि एक तो वो चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी कुछ अरसे के बाद, और दूसरे नंबर के ऊपर उस दुकान में जगह ही नहीं रहेगी कि वो उन चीज़ों को रख सकें जिन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि दुकान की जगह उन चीज़ों ने ऑक्यूपाई की हुई है जिनकी ज़रूरत ही नहीं है. इस चीज़ को सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़ुबान में इन्वेंटरी कंट्रोल मैनेजमेंट कहते हैं कि किसी दुकान में इन्वेंटरी कैसे कंट्रोल की जाती है. आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो दुकानों में और बड़े बड़े स्टोर्स में और बिज़नेस को ऑटोमेटिकली इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, लिहाजा उसकी जो दुकानों में अवेलेबिलिटी है वो मेंटेन कैसे की जा सकती है. सिमिलरली किस चीज़ की डिमांड कम हो रही है, मौसम के लिहाज से कम हो रही है, जगह के लिहाज से कम हो रही है, या वैसे कोई ट्रेंड है कि जिसमें उसकी डिमांड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम इन्वेंटरी को मैनेज कर सकें. सॉफ्टवेयर जो आम तौर के ऊपर यहाँ पे यूज़ होते हैं वो किनेक्सिस रैपिड है. सिमिलरली लॉजिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो इस इन्वेंटरी कंट्रोल को मैनेज करने के लिए हमारे काम आता है. इसी तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक और रोल है कि एक प्रोडक्ट जो मार्केट में पहुंचती है वो किस तरीके से पहुंचती है. ज़ाहिर है फैक्ट्री में वो बनेगी और फैक्ट्री में बनने के बाद वो मुख्तलिफ ट्रकों में या मुख्तलिफ और तरीक़ों से उन रिटेल स्टोर्स के ऊपर जाएगी जहाँ पे उसने एक्चुअल में कस्टमर के पास जाना है. इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं. मेरे जहन में एक बड़ी पुरानी कंप्यूटर गेम आ रही है जिसमें 2 पॉइंट्स हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना है और इस पॉइंट ए और बी के दरमियान में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स और हैं. और गेम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने उन सारे पॉइंट्स को टच करना है, लेकिन किसी भी पॉइंट को दूसरी मर्तबा टच नहीं करना, किसी भी रास्ते को क्रॉस नहीं करना. ये एक बड़ी आम गेम थी, मेरे ज़माने में थी, पता नहीं आज शायद होती है या नहीं होती, आपकी नज़र से शायद गुजरी हो या ना गुजरी हो. लेकिन इस गेम से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े प्रिंसिपल का आगाज़ होता है. ट्रक जो है वो फैक्ट्री से माल लेकर निकलता है, उसने मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर पहुंचना है. अगर वो एक ही दुकान के ऊपर मल्टीपल टाइम्स जाएगा या एक ही रास्ते को मल्टीपल टाइम क्रॉस करेगा तो इसका मतलब है कि एक तो उसका वक़्त ज़्यादा लग रहा है और वक़्त ज़्यादा लगने के साथ साथ उसका पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है.
وہ شاید ایک دن میں بہت سارے پوائنٹس کو, بہت ساری دکانوں کو ٹچ نہ کر سکے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, کہ فیکٹری سے وہ ٹرک اپنا مال لے کے نکلا ہے اور مختلف دکانوں کے اوپر اس نے جانا ہے. اب ایفیشینٹ میتھڈ یہ ہوگا کہ وہ رستہ ایسا اڈاپٹ کرے کہ جس میں ہر دکان صرف ایک مرتبہ اس کے رستے میں آئے, اور بائی دی ٹائم جب وہ آخری دکان تک پہنچے اس کا سارا مال جو اس نے ڈسپرس کرنا تھا اس دن وہ سارا ڈسپرس ہو چکا ہو. اب اگر تو ڈرائیور بہت سینئر ہے, اس کو شہر کے رستوں کا علم ہے, تو شاید ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ ایسا کر لے گا. لیکن وہاں پہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ٹریفک جیمز ہیں, جس کا ہمیں پہلے سے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب تک ہم اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے ہمیں تو نہیں پتہ چلتا. سو یہاں پہ کمپیوٹر پھر ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ وہ گوگل میپس تو ہم جانتے ہی ہوں گے, ہم بہت دفعہ یوز بھی اس کو کرتے ہیں. گوگل میپس بھی ہیں اور بھی کمپنیز کے میپس موجود ہیں. یہ میپس ہمیں کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکچوئل سچویشن اس وقت ٹریفک کی بتا رہے ہوتے ہیں. اور آج کل ہمارے پاس کچھ لاجسٹکس کے کچھ ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں جو اس گوگل میپس یا کسی اور میپس کے کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچنے کے وہ رستے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جس میں کسی رستے کو دوسری مرتبہ ہم ٹچ نہیں کریں گے. اور ٹچ نہ کرنے سے ہمارے پاس کیسا ہوگا کہ ایفیشینٹلی with the minimum possible using of petrol, with the minimum available time ہم اپنا سارا مال جو ہے وہ ڈسپرس کر لیں گے. ٹیکنیکل زبان میں اس کو لاجسٹکس کہتے ہیں. سپلائی چین کا یہ بہت امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے کہ کس طریقے سے کمپنی کا جو مال ہے وہ مختلف دکانوں تک پہنچتا ہے. اسی طریقے سے سپلائی چین کے اور بہت سارے فنکشنز ہیں. ایک انٹرنل سپلائی چین بھی ہوتی ہے کہ دفتر میں یا کسی آرگنائزیشن میں ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ تک انفارمیشن کیسے پہنچتی ہیں. کیا وہ کسی فائل کے تھرو پہنچتی ہیں, کیا وہ کسی ای میل کے تھرو پہنچتی ہیں. اگر ای میل کے تھرو پہنچتی ہیں تو اگر ایک سے زیادہ بندوں کے پاس وہ انفارمیشن جانی ہو تو کیا ہم اس میں سی جو کاربن کاپی کا جو کانسیپٹ ہے ای میل میں, کیا اس کو یوز کر رہے ہیں, یا کس فنکشن کو یوز کر رہے ہیں کہ جو ہی انفارمیشن ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل تک جائے, ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ تک جائے تو فوراً وہ یوٹیلائز ہو جائے اور پھر اس کے اوپر جو بھی ایکشن لینا ہے وہ ایکشن ہو جائے. کیونکہ جتنا زیادہ ٹائم ہم اس کے اوپر لیں گے اتنا زیادہ جو ریسورسز کا لاس ہوگا اور اتنا زیادہ ہمارا بزنس لاس کی طرف جائے گا. انالیٹکس میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بہت سارے ای میل سروسز موجود ہیں. گوگل کی یا مائکروسافٹ کی ای میلز کو تو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, لیکن جب ہم سپلائی چین کی اس انفارمیشن چین کو مینیج کرنے کے لیے کسی ای میل سسٹم کا یا کسی آٹومیٹک سسٹم کا سہارا لیتے ہیں تو وہ اور چیز ہے, اس میں اس چیز کو زیادہ آپٹیمائز کیا ہوا ہے. تو ایسے بہت سارے سافٹ ویئر موجود ہیں, جسے انفور ایس سی ایم فار ایگزامپل ایک بہت امپورٹنٹ سافٹ ویئر ہے. سیپ شاید آپ نے کسی حوالے سے نام سنا ہو, یہ جرمنی کی ایک کمپنی ہے, اس نے یہ انفارمیٹیکا ایک اور سافٹ ویئر ہے. یہ وہ سارے سافٹ ویئر ہیں جو ہمیں انٹرنل سپلائی چین کو مینیج کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. سو اس طریقے سے ہم بزنس کے اس پلر کو, سپلائی چین مینجمنٹ جو بہت امپورٹنٹ پلر ہے, اس کو مینیج کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے. آئی ہوپ یو کوڈ انڈرسٹینڈ اٹ.